हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे मु तपस आपण समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षा तपस यूट्यूब चैनल रे आज वीडियो में डिस्कसन करबा फर्स्ट सेमेस्टर रो गोटे पेपर तो आउ गोटे पेपर माने कोन हमर ऑलरेडी तीनटा पेपर रो सिलेक्टेड क्वेश्चन ता सहित गोटे पेपर रो सिलेक्टेड डायग्राम ऑलरेडी डिस्कसन करा हेई जाईची फर्स्ट सेमेस्टर रो ठीक अछि जो माने भी आपण प्रथम समय फर्स्ट सेमेस्टर रे अछंती आपण मानकर एग्जाम रो शेड्यूल आपण गोटे गोटे करके आसुची समस्त देखि सारी थिबे फास्ट हमर आंध्र यूनिवर्सिटी देन हमर रॉयल सीमा तापर आम आंध्र केसरी येगिबामाना सब यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर शेड्यूल गोटे पर गोटे आसूची ठीक अच्छे सीरियल बाई तो एबे आपणकर काम कौन आपण मैंने पढ़ापढ़ी जोरसोर करूँ कहीं यहाँ हूँ आप लास्ट सेमेस्टर आउ जेहेतु ये लास्ट सेमेस्टर तो जदि बैक लगी जाऊँगी बाय एनी चांस तो आप निहाती सफर करेंगे सफर होगा पड़ो टिके सीरीयस जदि हे आपको बैक लगे चांसेस रही ठीक अच्छे आपने अलरेडी 3टा सेमेस्टर दे सारे आपको बेसी कथा कहवाक पड़ोनी ठीक अच्छे तो डिस्कसन करबा आपन लास्ट पेपर ऑलरेडी 3टा डिस्कसन हो जाई जो देखी ना आपने देखिपारे फर्स्ट सेमेस्टर सेपरेट गोटे प्लेलिस्ट कराई से आपने देखिपारे ओके तो आपन लास्ट पेपर कौन था एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंट मैंने कौन परिवेश ठीक अच्छे पारिभाषिक शिक्षा ठीक अच्छे जहाँ आम ओडिया कहवा तो चलते आम डिस्कसन करवा जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे ता सहित वीडियो संपूर्ण देखिए आउ जदि वीडियोटा देखी सारापर जब किसी डाउट रुए देन निहाती आपने कमेंट जन पारे तो स्टार्ट करवा तो फास्ट देखो आप यूनिट 1 रे अच्छे कौन ना स्वच्छ भारत मिशन सबुठ इजी हूँ आप यूनिट 1 ठीक अच्छे तो आपंकर देखो फास्ट अच्छे स्वच्छ भारत एंड एनवायरमेंटल अवेकनिंग ठीक अच्छे फास्ट क्वेश्चन देखो कौन अच्छी मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्वच्छ भारत तो ये जगह गोटे पॉइंट मुझे ऐड करी मानकर फास्ट यूनिट ओनली गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे कहूँ पढ़ी पारे ठीक अच्छे अलग किसी भी पढ़ा दरकार नहीं आपंकर स्वच्छ भारत उपर फास्ट क्वेश्चन निहाती आसो यहाँ हूँ 40 मार्क्स पेपर प्रति यूनिट गोटे क्वेश्चन आपको लिखा पड़ो दुईटा लगे आसो कि गोटे लिखे तो फास्ट यूनिट गोटे क्वेश्चन मुझे कहूँ स्वच्छ भारत उपर गोटे क्वेश्चन पढ़ु 190% आप एग्जाम यही क्वेश्चन आसो बुझीगला रिगार्डिंग आम डायग्राम भी अणाब तो आप क्वेश्चन टाक देखिए क्लीयर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन टाक देखिपारे 2 नंबर भी आउ गोटे आपको देती व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट द स्वच्छ भारत कैंपेन इन स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लीयर यूनिट 1 बुझीगला स्वच्छ भारत उपर आप गोटे माने क्वेश्चन को प्रिपेयर हूँ आप फास्ट क्वेश्चन ही सेटा लिखे किसी भी भूल होवार चांसेस रही बुझीगला देन यूनिट 2 को जी यूनिट 2 अच्छे आपंकर ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ठीक अच्छे तो यूनिट 2 रे आपन 3टा क्वेश्चन आनी से भर आपंकर 2टा आपंकर एग्जाम आसो तो आपड़ से हिसाब से लिखे पढ़े ठीक अच्छे कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी निजे फास्ट हेबे आपंकर कॉन्सेप्ट निजे क्लियर हेले आपन जाके लिखिपारे ठीक अच्छे फास्ट निजर कॉन्सेप्ट को क्लियर करंतु देखो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी यूनिट 2 रो इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन ऊपर फास्ट क्वेश्चन अच्छे आपंकर इम्पोर्टेंस पचारि पारे कैरेक्टरिस्टिक पचारि पारे ऑब्जेक्टिव पचारि पारे स्कोप पचारि पारे तो ताहाको आधार करी आपंकर गोटे क्वेश्चन अना है क्लियर 2 नंबर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉल्यूशन रो टाइप्स तो आमर पॉल्यूशन केमिति हेई थाए तार टाइप्स कहले आपनकर लैंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन ठीक अच्छे ये सब एमती आहरी भी अच्छी आपंक मुझे 3टा ही आनी 3टारू आप प्रिपेयर हूँ जमीती भी आसिले से हिसाब से आप लिखे क्लीयर लैंड एयर एंड वाटर देन 3 नंबर अच्छे यहाँ भी इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लेशन ठीक अच्छे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपणकर ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन जानी थे समस्ते जब जानी ना देन यह पढ़े ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन ओजोन लेयर तो आप समस्ते जानी थे शुणी थे कथा आप प्रथम शुणिक आसुवे स्कूल टाइम रू ठीक अच्छे तो सहीटा आप लिखिए वेरी इजी क्वेश्चन बेसी आप स्ट्रिक्ट नुह बेसी कौन से हार्ड नुह ठीक अच्छे देन यूनिट 3 अच्छे आप देखो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन क्लीयर तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे यूनिट 3 देखो डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर फ्लोरा एंड फौना माने कौन फ्लोरा फौना पशु पक्षी ठीक अच्छे तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फैक्टर रिस्पांसिबल कौन कौन आमर पशु पक्षी को एक्सटेंड करने कौन कौन फैक्टर आमर रेस्पॉन्सिबल ताको आधार करके लिखे ठीक अच्छे फ्लोरा फौना वर्डटा को मन रखिए यूनिट 3 आपको ए रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन आसो क्लीयर 2 नंबर क्वेश्चन देखो डिस्कस अबाउट मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉलिसीज इन इंडिया बुझीगला आउ थे पढ़ुचे आउ थे भलसे आप
ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ମେଜର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲସ୍। କ'ଣ କୁହାହେଲା? What are the constitutional amendments made an environmental law? ठीक ଅଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିଲା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯାହା ବି ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବେ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ପରିବେଶକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଚିପ୍କୋ ମାନେ କ'ଣ? ଚିପ୍କୋ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚିପ୍କୋ ମାନେ କ'ଣ? ଚିପକି ଯିବା, ମାନେ ସେଇଟା ଲାଗିକି ଧରିବା ହେଲା। ଗଛକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଚିପ୍କୋଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ? ଦି ରିଓ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଆର୍ଥ ଚାର୍ଟର ମେଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରିଓ ସମିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଓ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ଯଦି ପାରିବେ ଦେଖିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ସେଇଟା? ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ଯାହାକି ୟୁନିଟ୍ 5 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଟୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 5ର, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ, ତାପରେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। 2 ନମ୍ବର, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼। ଆମର ଗୁଡ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେମିନାର ଅର୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିନାର ଉପରେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆମର ସେମିନାରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ ଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏବେଠୁ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସିଏ ସେମିତି ପାଇବ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେଇଛି, ସବୁ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।